Fountains flowing forth in valleys and in mountains. Dayon sa atong outline, a land of wheat and barley. Asa man siya gikuha? Nasa Deuteronomy chapter 8 verse 8 mga igsoon. So gingon dinhi, this land is a land of wheat and barley. Sa Bisaya pa, kini nga yuta sa trigo ug cibada mga igsoon. And continue na ko. Kini nga yuta po, a land of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees with oil and honey. Praise the Lord. Sa atong ipahuslan, kining sa Deuteronomy 8:8 nga trigo, sa Juan 12:24, kining nga trigo mao si Kristo. Amen. Salamat sa Ginoo nga siya ang usa ka libas nga trigo nga nahulog sa yuta, nagpakataw, nagpalansang sa cross, namatay, nabanhaw karon ay imong espiritong taga-tago kinabuhi. Kung wala siya nahulog sa yuta o namatay, dili siya mamunga o dagat. Salamat sa Ginoo nga sa eternidad siya ra usa. Pero usa siya. Wala siya kauban nga iyang mao yang lawas, pero karon kita ang iyang pagpasanay mga igsoon. Amen. Praise the Lord.